वो वाहिद हस्ती जो मौत को शिकस्त देकर फाते अजल ठहरा, यानी मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी एक आम आदत है कि हम आयतें भी आधी पढ़ते हैं, हवाला जात भी आधे पढ़ते हैं, और कोई भी मजमून है तो उसको भी आम तौर पर हम आधा ही पढ़ते हैं, और जहां पर हमारे दिलचस्पी की बात आती है हम उसी बात को सुन लेते, और फिर बाकी चीजें जो है हम कदरे उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और फिर उसी एक चीज जो दिलचस्प हमें लगती है उसी पर जोर देते रहते हैं। अब जब ये हमारे कफारे की बात होती है तो सारा जोर जो होता है वो यीशु मसीह की मौत पर होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस मौत तक पहुंचने से पहले जो उसकी जिंदगी थी वो भी इंतहाई अहम थी, जिसके सबब से वो बेऐब ठहरा और उसने क्वालिफाई किया कि वो हमारा इवजी बन सके। लेकिन ना सिर्फ उसके मरने से पहले की जिंदगी, उसके मसलूब होने के पहले की जिंदगी, बल्कि उसके बाद जब वो जी उठा वो भी उतना ही अहम है जितना कि उसका मरना। मिसाल के तौर पर जब आप मुकद्दस पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो कुरिन्थियों के पहले खत उसके 15 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में कहते हैं कि अगर मुर्दे जी नहीं उठते हैं तो मसीह भी नहीं जी उठा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा है तो फिर तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है और तुम अब तक गुनाहों में गिरफ्तार हो। ये बात बहुत वाज़ेह है कि यीशु मसीह की सिर्फ मौत ही काफी नहीं थी हमारी निजात के लिए, बल्कि उसका जी उठना भी इंपॉर्टेंट था। और जैसे मैंने कहा कि हम शायद ईस्टर तो इसकी बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका जी उठना उतना ही अहम है जितना कि उसका सलीब पर जाना, और उसका सलीब पर जाना जहां पर अहम है उससे पहले की जो उसकी जिंदगी है वो भी अहम है। आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि उसका जी उठना क्यों जरूरी था। जी उठने की जो पहली अहम वजह है वो हमने अभी जो हवाला पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 16 से 17 आयत है, इसमें हमें मिलता है। लेकिन इसी बात को बाद में पौलुस रसूल रोमियो के खत में भी दोहराते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों के वास्ते हवाले किया गया और हमारी रास्तबाजी के लिए जिलाया गया। ये दिलचस्प बात है कि मुकद्दस पौलुस रसूल मुसलसल इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह के मसलूब होने के साथ उसका जी उठना भी हमारी रास्तबाजी के लिए लाजम था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु के जी उठने से हम किस तरह से रास्तबाज ठहरते हैं। आपने याद रखना है कि जब यीशु जमीन पर थे तो वो कोई एक रोल अदा नहीं कर रहे थे, वो कई तरह के किरदार थे जो जमीन पर अदा कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अब जरा सोचिए यौम कफारा के बारे में। उस दिन जो था सरदार काहिन का काम होता था कि वो खून लेकर पाकरीन मुकाम में जाए, और वो खून किसका होता था? वो बर्रे का होता था जिसको लेकर जाते हैं। लेकिन जब यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो वो बेशक सरदार काहिन भी है और साथ में वो बर्रा भी है जो कि अपना ही खून लेकर जाता है। अब इसी मंजर को जरा सामने रखते हुए सोचिए कि सरदार काहिन खून लेकर पाकरीन मुकाम में जाता है और फिर वहां से वो वापस ही नहीं आता है, तो क्या फिर हम कह सकते हैं कि इसराइल के गुनाह माफ हुए या नहीं हुए? बेशक आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पर मर गया, और इस वजह से जब वो खुद ही मर गया तो किस तरह से हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि वो बनी इसराइल के लिए मुआफी लेकर बाहर आया है? तो जब हम यीशु मसीह जी उठते हैं तो ये इस बात का इजहार था कि उसकी जो कुर्बानी थी, जो कुर्बानी लेकर वो गया था, जो अपना ही खून लेकर गया था, वो कबूल कर ली गई है। लेकिन साथ ही हमने ये भी समझना है कि यीशु मसीह जो थे जब जमीन पर थे तो वो जो थे वो हमारी जगह पर जिंदगी बसर कर रहे थे। जब उन्होंने पाक जिंदगी बसर की, रास्तबाजी की जिंदगी बसर की मसलूब होने से पहले, तो वो हमारी जगह पर थी। जब वो सलीब पर गए तो वो हमारी जगह पर गए। ये ऐसा ही था जैसे हमने वो नेक काम किए हो या फिर हम सलीब पर गए हो। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है वो जी उठते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे हम जो है वो जी उठते हैं। तो यूं यीशु मसीह का जी उठना वो हमारे जी उठने का पेशखेमा है। और तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने ऊपर कहा कि यीशु एक ही वक्त में कई जो किरदार थे वो अदा कर रहे थे।
ہم نے دیکھا کہ وہ نیا اسرائیل بھی تھے, ابھی ہم نے دیکھا وہ سردار کاہن بھی تھے, ہم نے دیکھا وہ خود ہی برا بھی تھے. اب جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو انہیں کہا گیا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا. اسے کہا گیا ہے کہ وہ پہلا پھل ہے. اور اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک نئی انسانیت کا آغاز کر رہا ہے اور یسوع مسیح اس نئی انسانیت کا ہیڈ ہے. اب جو کوئی اس میں ہے تو وہ وہی کچھ ہے جو خود یسوع مسیح ہے. جیسے کہ آپ غلطیوں 3 باب میں پڑھتے ہیں کہ جتنوں نے یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے یسوع کو پہن لیا. تو اب جب یسوع میں ہم ہوتے ہیں تو ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو کہ خود یسوع ہے. اور جب یسوع مسیح جی اٹھے تو ایک نئی مخلوق کے طور پر جی اٹھے, اور جب نئی مخلوق کے طور پر جی اٹھے تو اب ہم سبھی جو اس میں ہیں ہم بھی نیا مخلوق بن جاتے ہیں. سو یہ پہلی وجہ ہے جو آپ کے ذہن میں رہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری راست بازی کے لیے تھا, اور اگر وہ نہ جی اٹھتے تو پھر ہم راست باز بھی نہ ٹھہرتے. سو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ایک دوسرا اہم سبب بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. اور اب ذرا ذہن میں لائیے ان سارے حوالوں کو جس میں یسوع نے اپنے موت کا ذکر کیا, لیکن جب انہوں نے اپنی موت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور اب اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے تو پھر ان کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن اگر وہ جی اٹھا ہے اور اس نے اپنے اس بات کو پورا کیا جو بظاہر ناممکن تھی, تو پھر آپ اس کی ہر بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ سچا ہے, اور جو کچھ بھی اس نے ہماری نجات کے تعلق سے کہا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے واسطے نہیں ہوگی. اور اس کی ایک لاسٹ سگنیفیکنس بھی ہے, اور وہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ یسوع مسیح نے موت سہ کر ایک نمونہ دیا اور یہ ہمیں امید دی کہ اگرچہ کہ ہم دکھ اٹھاتے ہوئے جان سے جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جینے کی ایک امید باقی ہے. اور اسی طرح سے کلیسیا 2000 سال سے اس نمونے پر عمل کر رہی ہے. کلیسیا دکھ سہتی ہے لیکن کلیسیا کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتی ہے. چونکہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے انہوں نے خود دکھ سہا, اور جب جی اٹھے تو انہوں نے امید دی ہمیں کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, اس کے بعد بھی زندگی ہے. اور جب آپ اس زندگی پر ایمان رکھیں گے تو اس دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ سامنا کر سکتے ہیں. اگرچہ کہ یسوع کے جی اٹھنے کے حوالے سے اور بھی باتیں ہیں, جس میں سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا جی اٹھنا اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ اس کا صلیب پر جانا. تو پھر ہمارے گیتوں میں, ہمارے ہر روز کی زندگی میں ہم اس کی اس جی اٹھنے کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جتنا اب ہم کر رہے ہیں. Think biblically, live purposefully. Have a very good day. Have a wonderful Easter day.